Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लेविकल बोन के बारे में, जैसे कॉलर बोन भी कहते हैं, हंसली की हड्डी या अज़मल तरकुवा भी कहते हैं। सामने स्क्रीन पर अगर आप देखें, इस तस्वीर में सीने के बिल्कुल सामने की जानिब ऊपर की तरफ पसलियों के ऊपर दाईं और बाईं जानिब सब्ज रंग की आपको दो हड्डियां नजर आ रही होंगी। ये हड्डियां क्लेविकल बोन या कॉलर बोन कहलाती हैं या हंसली की हड्डी कहलाती हैं। ये हड्डियां अंदर की तरफ से अज़मुल कस यानी स्टर्नम के साथ जुड़ती हैं। ये सीने की सामने की हड्डी है जिसे स्टर्नम या अज़मुल कस कहते हैं। तो हंसली की हड्डी अंदर की तरफ से यानी बॉडी के अंदर की तरफ से ये अज़मुल कस या स्टर्नम के साथ जुड़ती है। ये हिस्सा इसका ये सिरा गोल होता है और थोड़ा नीचे की जानिब होता है, जबकि इन हड्डियों का जो बैरूनी सिरा है वो शाने की हड्डी यानी स्केपुला के जो ऊपर की जानिब एक निकला हुआ जायदा होता है जिसे एक्रोमियन या जायदा उखरम कहते हैं। तो बैरूनी तरफ से ये हड्डी इस एक्रोमियन के साथ जुड़ जाती है और दरमियान में इस हड्डी का जिस्म पाया जाता है। इस हड्डी का जो जिस्म है या इस हड्डी की जो शक्ल है वो इंग्लिश लफ्ज़ एस की तरह से होती है। इस हड्डी को जुदा करके अगर हम देखें तो दाएं जानिब की हंसली की हड्डी या क्लेविकल बोन हमें इस तरह से नजर आएगी कि ये इसका अंदर का सिरा जिसे कसी सिरा या स्टर्नल एंड कहा जाता है, क्योंकि इस हिस्सा से ये स्टर्नम के साथ जुड़ जाती है। ये इसका बाहर का सिरा जिसे उखरमी सिरा या एक्रोमियल एंड कहा जाता है, इस निस्बत से कि बाहर की जानिब से ये स्केपुला का जो ऊपर की जानिब उठा हुआ एक जायदा होता है जिसे एक्रोमियन कहा जाता है या जायदा उखरम कहा जाता है, तो यहाँ से ये उसके साथ जुड़ जाती है। दरमियान में इस हड्डी का जिस्म पाया जाता है, यानी इस हड्डी को तीन हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक ये इसका अंदर का सिरा जहां से ये स्टर्नम के साथ जुड़ेगी, एक इसका बाहर का सिरा जहां से ये जायदा उखरम के साथ शाने की हड्डी के जायदा उखरम के साथ जुड़ेगी, और एक इसका दरमियान में इसका जिस्म पाया जाता है। दाएं जानिब की हंसली की हड्डी हमें इस तरह से नजर आएगी, यानी ये दाईं और बाएं जानिब की हड्डियां आपस में बिल्कुल एक जैसी होती हैं। ये ज्यादा मजबूत हड्डी नहीं होती है, कमजोर हड्डी होती है। अक्सर लोगों में ये टूट जाती है किसी चोट की वजह से, किसी हादसा की वजह से, और जिस हिस्सा की यानी जिस जानिब की हड्डी टूटी हुई हो तो वो हिस्सा नीचे की जानिब झुक जाता है, क्योंकि इसके साथ हमारे शाने की हड्डी जुड़ी होती है और यहाँ पर ये शाने की हड्डी और स्टर्नम के दरमियान बैलेंस फराहम करती है। और जब ये दरमियान में से टूट जाती है तो उस जानिब की जो साइड होती है वो पहलू जो होता है वो नीचे की जानिब झुक जाता है। हंसली की हड्डियों को अगर नीचे की जानिब से उल्टा कर देखें तो वो उनकी शक्ल इस तरह से बनेगी और इसकी अंदर वाली साइड जो है वो हमें नजर आती है, जहां पर एक कोबार सा भी हमें नजर आता है। इसी हड्डी को अगली स्लाइड में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये हंसली की हड्डियां दाईं और बाईं जानिब की, दाईं जानिब की हंसली की हड्डी को हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, बड़ा करके देख लेते हैं। इसको बड़ा करके जब हम देखते हैं, जूम करके देखते हैं, तो इसके हमें तीन बड़े हिस्से नजर आते हैं। ये अंदर का कसी सिरा जहां से ये स्टर्नम के साथ जुड़ेगी, एक ये बाहर का उखरमी सिरा जहां से ये शाने की हड्डी के जायदा उखरम यानी एक्रोमियल प्रोसेस के साथ जुड़ेगी, इसीलिए निस्बत से इसे एक्रोमियल एंड भी कहा जाता है। दरमियान में इस हड्डी का जिस्म। अब यहाँ पर आपको इस हड्डी के जिस्म में कुछ डॉटेड लाइनें नजर आ रही होंगी। सबसे पहले तो हमें इस हड्डी के जिस्म को समझना है कि हड्डी के जिस्म में यहाँ पर आप देखें तो दो कर्व से नजर आते हैं, एक ये बाहर की तरफ छोटा कर्व और एक ये अंदर की तरफ बड़ा कर्व। तो ये जो छोटा कर्व होता है ये चिपटा होता है और चिकना सा होता है। इस कर्व की दो सतहें होती हैं, एक ये ऊपर की सतह है जो कि चिकनी और गैर हमवार होती है, एक इसकी नीचे की सतह होती है जो कि मकर होती है। ये एक इसका बाहर की तरफ का किनारा है और एक इसके अंदर की तरफ का किनारा है। अब ये जो हिस्सा बनता है इसके जिस्म का बाहर की तरफ का छोटा हिस्सा जो छोटा कर्व होता है, इसके ऊपर यहाँ पर देखें तो आपको एक ट्रेपेजॉइड लाइन नजर आती है जिसे खत्ते मुर्रब या खत्ते अरब मुनारिफा भी कहते हैं। इस ट्रेपेजॉइड लाइन जो कि इसके पिछले सतह की जानिब पिछले किनारे की तरफ पाई जाती है, इसके साथ उज़ला मुरब्बा मुनारिफा जुड़ने की जगह होती है, यानी उज़ला मुरब्बा मुनारिफा का जो रुबात होता है वो इस मुकाम पर आकर जुड़ जाता है। नीचे की जानिब अगर आप देखें तो यहाँ हदबा जालिया, ये जो उभार है इसे हदबा जालिया कहा जाता है, और इस हदबा जालिया के साथ उज़ला जालिया के रुबात के जुड़ने की जगह पाई जाती है। यहाँ
پر پیچھے اس مقام پر دیکھیں تو آپ کو ایک غبار سا نظر آتا ہے، یہ کونوائڈ ٹیوبرکل یا ہدبہ مخروطیہ ہوتا ہے۔ اب ہڈی کے جسم کے اندر کی طرف کا یہ جو کرو ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو دو ڈاٹڈ لائن نظر آ رہی ہوں گی، ایک یہ اوپر کی جانب ڈاٹڈ لائن ہے، اس مقام پر سٹرنوکلیوائڈومیسٹوائڈ مسل جڑتا ہے، اس کا رباط جڑتا ہے، یعنی جسے عضلہ کسیہ ترقوہ حلمیہ کہا جاتا ہے، یہ جو مسل ہے اس مقام پر جڑتا ہے۔ اس مسل کا کچھ حصہ کلیویکل بون کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کچھ حصہ اس کا جا کر یہاں سٹرنم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اوپر کی طرف یہ جب جاتا ہے تو جو کھوپڑی کی ہڈی کی کنپٹی کی ہڈی ہوتی ہے، اس کا جو زائدہ حلمیہ یا میسٹوائڈ پروسیس ہوتا ہے، تو یہ مسل اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو اسی نسبت سے اس جگہ کو سٹرنوکلیوائڈومیسٹوائڈ مسل جڑنے کا مقام کہا جاتا ہے، جبکہ نیچے کی طرف آگے اور نیچے کی طرف اگر یہ دیکھیں اگلی سطح کی طرف، اگلے کنارے کی طرف، تو یہ جو ڈاٹڈ لائن آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے، اس مقام پر عضلہ صدریہ کبیرہ یعنی سینے کے مقام کا جو بڑا مسل عضلہ ہوتا ہے وہ اس مقام پر جڑتا ہے۔ دائیں طرف بھی اسی طرح سے ہوگا اور بائیں طرف بھی اسی طرح سے ہوگا۔ ٹیکسٹ میں بھی اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں، نوٹ کرنے میں یہ آسانی رہے۔ سامنے یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دائیں اور بائیں جانب کی کلیویکل بون جدا کر کے بھی آپ کو ٹیگنگ کے ساتھ نظر آ رہی ہے، اور ٹیکسٹ کی صورت میں اگر آپ دیکھیں تو ہنسلی کی ہڈی تقریباً انگریزی کے لفظ ایس کی طرح کی ہوتی ہے، جو کہ بالائی جانب سینے کے سامنے پہلی پسلی کے اوپر آڑے طور پر اس طرح واقع ہے کہ اس کا اندرونی سرا گول سینے کی ہڈی عظم القص یعنی سٹرنم سے ملتا ہے، جو قدر نیچے رہتا ہے، لیکن بیرونی چپٹا سرا کسی قدر اونچا رہتا ہے اور شانے کی ہڈی کے زائد اخرم یعنی ایکرومین سے ملتا ہے۔ اس ہڈی میں ایک جسم اور دو سرے پائے جاتے ہیں، یعنی یہ اندر کا سرا سٹرنم کے ساتھ، باہر کا سرا سکیپولا کے زائدہ اخرم ایکرومین کے ساتھ، اور درمیان میں اس کا جسم۔ اب یہ جو اس کا جسم ہے، اس تصویر سے آپ دیکھیں تو یہ ایک شافٹ کی طرح یا ایک باڈی ہے اس کی درمیان میں جو شافٹ کی طرح کی ہوتی ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک یہ باہر کا حصہ، یہ چھوٹا حصہ ہے باہر کی طرف، اور یہ بڑا حصہ ہے اندر کی طرف۔ یہ جو باہر کا سرا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ چپٹا ہے جس کی دو سطحیں ہوتی ہیں، ایک اوپر کی سطح اور ایک نیچے کی سطح، اور یہ بالائی سطح ہے جس کے اوپر کی طرف آپ دیکھیں تو یہاں پر عضلہ مربع منحرفہ کے جڑنے کی جگہ جسے ٹریپزوائڈ لائن کہتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے یہاں پر ہدبہ مخروطیہ کونوائڈ ٹیوبرکل پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو اندرونی حصہ ہے 2/3 حصہ، یہ نسبتاً گول ہوتا ہے، اس کی 3 سطحیں اور 3 کنارے ہوتے ہیں۔ یہ جو کلیویکل یا کالر بون ہے یا ہنسلی کی ہڈی ہے، یہ اندر کی جانب سے سٹرنم کے ساتھ جڑتی ہے۔ اس کی اگر اتصال کی بات کریں تو یہاں سے یہ سٹرنم یعنی عظم القص کے ساتھ جڑتی ہے، باہر سے یہ سکیپولا یعنی شانے کی ہڈی کے زائدہ اخرم یا ایکرومین کے ساتھ جڑتا ہے۔ اس مقام سے یہ پہلی پسلی کی جو غضروفی ہڈی یا کارٹیلیج ہوتی ہے اس کے ساتھ جڑتی ہے۔ تو اس طرح سے اس ہڈی کے 2 کنارے اور ایک درمیان میں جسم پایا جاتا ہے۔ یہ ہڈیاں کل تعداد میں 2 ہیں، ایک دائیں جانب کی ہنسلی کی ہڈی اور ایک بائیں جانب کی ہنسلی کی ہڈی۔ جی تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو کلیویکل بون، کالر بون یا ہنسلی کی ہڈی کا مقام، جسامت، اس کی بناوٹ اور اس کے اتصال کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔